বলতো, বাংলা হলে বলে দিত। तो संडे को जो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ है और जो एपिसोड हुआ है उसके कारण वी हैव 100 kilometers of international border, so we are in high alert and we are making sure that no incident of any violence or any issue happens in the border, and border security forces, BSF, police are on high alert for this regard. अभी तक जो है ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी बंद किया गया है। हाँ, पिछले मंडे से ये बंद है हमारा आईसीपी, एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है, एंड वी आर वॉचफुल। इफ द सिचुएशन इम्प्रूव विल अगेन स्टार्ट। শর্ট মিলিয়ে শর্ট বানাও শোনেন না, আপনাকে জিজ্ঞেস করবো हम लोग ने देखा कल बंगाली के लिए आए थे इधर, बीएसएफ ने रोक दिया। না না, আমি জানি আপনি শুনলেন, কিন্তু শুনতে পেরেছেন তো ঘটনাটা কি হয়েছে, ওটাই বলছে। ওইটাই শুনছি, আমি কাজে গেছিলাম, আমি এসে শুনি। তুমি আসো না, ট্রাই করো না। এই জলটা কি বৃষ্টির জল না নদীর জল? স্মার্ট ছেলে কখনো খারাপ বলবো, বুঝতে পারবো যে না আমি পারি কি পারি না। পরবর্তীতে আমার থেকে বড়লাই বলতো, বাংলা হলে বলে দিত। হ্যাঁ দেখো, এমনি কথা বলতে ওটা কি হয়েছে সব কথা,